on fo moɗon nani. Donc ko addilan ɗo kadi ko fi Hadja Pressy. Donc haray partage vidéo on yimɓe busno wadde vidéo ji fi landago pardon à monsieur Dansoko e monsieur Dansoko no yiwde message ji mon ɗi on fof moɗon on jarama mo weltani on kadi on fof moɗon e o noddunolan ko hecciyanki o noddunolan bimbi donc vers midi non o noddunolan mais yewti o jonnilan information fi situation Hadja Pressy on donc andi nde ñande Hadja Pressy ari mo duwano juge gol mais malheureusement ils n'ont pas pu la juger fi honɗo na kanko marno covid-19 on na kanko nawnuno en fait ko ɓe o nangidaɓen sukaɓe ɓen ko ɓen ɗon nawnuno ɓay noon ɓe wawata juge de Hadja tum ɓe acca ɓe sukaɓe ɗo ɓay ko groupe goto donc faut que ɓe foppo maɓɓe ɓe juge de on faami jugement on ko ɓe foppo maɓɓe duwanaɓe dede ka tribunal donc ɓe wawata juge de Hadja tum ɓe acca ɗon sukaɓe ɓen ko ɗum ɗon kadi duwa ɗon famude ko probléme molanaɗo na Dansoko kadi tum décidata e hoore murando à parti ɗon andi yawgo kaso c'est facile mais ce n'est pas facile yaltingo goɗɗo e nder kaso on faami yawgongo e yaltugongo wona démarche gotum waɗete sariya fof ko sariya koko doit respectede donc yawgongo ko très facile mais yaltugongo ce n'est pas facile à partir de moment sariya no jogui preuve ji ɗi fof hande kadi na si hewti ha ka tribunal si hewti ha ka parquet hande kadi na portuɗo plainte on tum hono wawata desidugo maɗon avocat ɓe makko ɓen ko mari mbuɗi wo ko mari mbuɗi donc souvent faut que juge on procureur on ɓe foppo maɓɓe ɓe desida mais si hawri hara noon ɓe o nangida ɓen woɓɓe maɓɓe no nawni ɓe wawata naɓede ka tribunal ɓe wawata juge de affaire on directement nden ñande maɗum quelques semaines après faut que ɓe habbo procédure ji ko dowa waɗede kon waɗe sinon baben jiwon ɓe déplace ke ɓe iwi Belgique ɓe yeehi Laguine ɓe immini délégation molanaɗo ɓe yeehi ka monsieur Dansoko encore une fois ɓe landike pardon message miñam makkon kanko kadi feƴƴi message miñam makkon no yurmi e vraiment il faut pour meɗen iɗen faami message miñam makko no memi kadi Dansoko no memi mo no touchi mo vraiment démarche ko ɓe waɗi kon fof muɗum no touchi Dansoko donc o prometilan et ɓe wadde tout possible fino jugement on waɗire le plus rapidement possible si jugement o waɗama donc miɗo andi Hadja Pressy o yaltay mais malheureusement ɓe wawata mo juge de kanko tum voilà woto waɗe prière fi makko fino jugement o waɗire le rapidement mais ɓe wawata mo juge de kanko tum ɓe acca ɓeeɗa sukaɓe donc il faut que ɓe o nangida ɓen kadi ɓen ɗon kadi juge ɓen ɗon juge take feere par ce que ɓen no tirno innude andaji won par exemple donc ɓe wawata juge de sukaɓen feere ɓe jugea Hadja feere ɓe yaltina Hadja ɓe acca ɓeeɗa ka nder kaso donc kanko woni yeeso e nder probléme mo fof muɗum ko kanko hikki yeeso donc haysi Dansoko no falanomo no falana honno no fala yafademo o leer ɗo o wawata mo yaltinde de suite donc il faut que démarche jiɗi waɗe ko dowa waɗede ko mais avocat ɓe makko ɓen yiɓe occupé fi murandu moƴƴa non on faami iɓe occupé murandu moƴƴa non kanko kadi vraiment imo occupé fi muɗum donc haray ko jonnugol on information ɗon woton anu vraiment kanko kadi mo wadde tout possible fi yaltingo jiwon on faami mo wadde tout possible fi waɗugo démarche ji kala ko dowa waɗede avocat ɓe makko ɓe yiɓe wadde ɗum ɗon fi yaltingo jiwon sino message pardon ji ɗi foppo memimo touchimo o yii fop o yii kala ko wonɗon wadde ka réseau sociaux ɗo o yii parce que yimɓe ɓen ɓe naɓanaymo imo suti donc ɗum ɗo fop muɗum imo suti donc voilà ko ɗum waɗi nde ñande mi inni ça ne sert à rien et yon jooɗo ɗo critique on maɗo waɗon pijugono ton la meilleure des solutions ko landago pardon la meilleure des solutions donc haray ko yon ando baben ji on tigiri déplace ke wi Belgique yehi ha Laguine immini délégation kadi molanaɗo ɓe yehi ha ka makko ton haray vraiment ɓe torike yaafoye ɓe fof maɓɓe e kanko kadi memi mo moƴƴa noon imo wadde vraiment c'est que mo wadde pijji ɗin fof muɗum fi yaltingo Hadja Pressy on faami mais ko woni tun hari
coronavirus ko nangi kon sukaɓe ɓe retardi piji ɗin parce que jon hari mo duwaɗo jugede ndeya ñande mi anda son yejjiti ndeya ñande hari mo duwano jugede mais malheureusement ɓe wawatano mo naɓude kanko tum ɓe acca ɗon sukaɓen donc tawi sukaɓen no nawni donc tawi faut que ɓen ɗon taw ɓe dikka iɗon andi noon coronavirus ƴetta 2 semaines donc ça fait 1 mois ko 1 mois hande c'est ça ila jiwon soka donc iɗon andi noon si coronavirus nangi goɗɗo ƴettay 2 fois 2 semaines ƴettay 2 fois 3 semaines ɗo yon tigi ndikku min tigiri ko neɓaɗo komi yalte muɗum ko o leer ɗo fuɗɗi hay fude tigi tigi hay durmaji ɗin encore no nder toon mais tant que a wonali négatif totalement a wawata yaltude haray lieu ka wonɗa ɗon par ce que raɓina yimɓe busu ɓawa ton yiɗen andi noon laggine ko huula reeduɓe tu woni ton donc si coronavirus o nangi goɗɗo ɓe dogaymo ɓe isolaymo pendant mi anda 1 mois maɗum combien tan mais en tout cas ɓe isolaymo donc haray forcément il faut que yimɓe ɓen wattana yiila yimɓe buyno nawni laggine mais yimɓe ɓen ala jaɓude waɗugo test on par ce que mo kala haray no huuli mais à partir de moment yiɗon durma ɓandu mon ɗum fof no muusude on hoore no muusude on moye balɗe ɗiɗi donc haray iɗon janga maɗum iɗon mari fièvre iɗo ɓandu mon ɗum no wuuli haray waɗe test on kadi ça ne veut pas dire que voilà ɓe waɗanayi on piqûre ko warata ma goɗɗum mais seulement iɗon duwa wonde isolé tout simplement wota goɗɗo ɓado on woton ɓado goɗɗo iɗon duwa protége de hoore mon en tout cas plus de 2 mètres wota goɗɗo ɓadon waɗe masque jiɗin on tigi kadi waɗa masque jiɗi looton juuɗe ɗen protège ɗon tout simplement donc haray ko ɗum ɗon wawata dandude yimɓe ɓadiɓe on ɓen fi wata ɓe heɓu ɗum ɗon on va dire leydi porte ɗo ko 1 semaine ɓe innata on tigi e isolo 1 semaine par exemple modi an ça fait 1 semaine depuis coronavirus o nangimo mais vendredi ɗo o fuɗɗitoto golle ɗen haysko positif ɓe innimo quand même o fuɗɗitoto golle ɗen donc voilà suffit seulement parce que ɗon andi so feƴƴi seeɗa haray c'est bon kanko déjà wawatamo raɓude mais personnellement mo dowa wadde masque o mo dowa protéjude hoore makko mais donc ɗo vendredi mo dowa fuɗɗitade quoi donc haysko positif donc ɓe innata isolement ko 1 semaine par exemple 7 jours maɗum 10 jours maximum donc haray ko yon protège hoore mon tout simplement mais laggine noon ɗon andi ɓe huuli reedu toon surtout coronavirus si ɓe andi ɗa jogi ɗum ɗo ɓe dogete ha koye ɗen hela quoi donc ɓe pottintinte to taw donc ha ɗum ɗo fof muɗum iwa quoi donc haray monsieur Danso ko nani message ji mon ɗin fof wono landiɓe ɓen pardon o nani message ɗi min tigi mi naɓanaymo vidéo ji goo donc ka landa pardon mi naɓanaymo ɗin vidéo ji ɗon donc hono message kadi ko miña makko feƴƴini kon ka page Tidjane mi naɓanay ɗum ɗon kadi monsieur Danso ko fiyo jento mi naɓanaymo on message ɗon kadi ko miñan haji apprécie message ko feƴƴini kon donc haray mi naɓanay ɗum ɗon kadi monsieur Danso ko fiyo ɓe jento message on donc haray message mon fof moɗon feƴƴi mais kanko kadi imo habbi date jugement on ko ɗum ɗon